Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat dalam belajar di home learning ini. Today we are going to learning about money. Kalau minggu lalu kita sudah belajar the values of money and comparing of money. Hari ini kita akan belajar tentang addition and subtraction of money dan what problem of money. Next. Addition of money. An example. 1,000 rupiahs at 2,000 rupiahs equal. Kita bisa menggunakan cara Downway untuk menyelesaikan addition of money ini. Kita tuliskan 1,000 rupiahs at 2,000 rupiahs. Kita bisa menjumlahkan dari angka terakhir yang paling belakang. Nanti kita tuliskan 0 ditambah 0 sama dengan 0 sampai ke yang ada angkanya, yaitu 1 at 2 equal 3,000 rupiahs. Next, question number 2. 5,000 rupiahs at by 2,000 rupiahs equal. Kita gunakan lagi cara susun atau Downway. 5,000 rupiahs at by 2,000 rupiahs. Kita samakan, kita jumlahkan seperti ini. Dari angka belakang kita turunkan 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0 equal 0. And 5 plus 2 equal 7. Yes. 5,000 rupiahs at by 2,000 rupiahs equal 7,000 rupiahs. Okay, next. Question number 3. 10,000 rupiahs at by 5,000 rupiahs equal. You can write 10,000 rupiahs at by 5,000 rupiahs equal 15,000 rupiahs. Okay. Question number 4. 20,000 rupiahs at by 10,000 rupiahs equal bla bla bla. Kita susun, kita tuliskan 20,000 rupiahs at to 10,000 rupiahs equal 30,000 rupiahs. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Mister akan lanjutkan ke subtraction of money. An example. 5,000 rupiahs subtract by 2,000 rupiahs equal bla bla bla. Masih sama, kita gunakan cara susun atau Downway. Kita tuliskan 5,000 rupiahs subtract by 2,000 rupiahs equal. Kita lihat, kita susun dari belakang. 0 subtract by 0 is 0. 0 subtract by 0 is 0. Sampai ke paling depan.
yaitu 5 subtract by 2 equal 3. Jadi, so 5,000 rupiah subtract by 2,000 rupiah equal 3,000 rupiah. Question number 2. 10,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal bla bla bla. Masih ingat caranya? Ya, kita tuliskan terlebih dahulu. 10,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal, ya kita seperti tadi, kita kurangi dari belakang terlebih dahulu untuk subtract-nya sampai ini. Masih ingat konsep pengurangan jika belakangnya 0? Ya, bisa langsung karena ini depannya hanya 1, langsung 10 subtract by 5 equal 5, yaitu 10,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal 5,000 rupiah. Okay, next. Question number 3. 20,000 rupiah kemudian disubtract by 10,000 rupiah equal, ada yang bisa? Ya, sambil boleh ditulis, kita susun 20,000 rupiah subtract by 10,000 rupiah equal 10,000 rupiah. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, jadi 20,000 rupiah subtract by 10,000 rupiah equal 10,000 rupiah. Oke, next. Question number 4. 20,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal bla bla bla. Sambil kalian tulis, boleh kita pakai cara susun agar mudah untuk mengerjakan. Kita tuliskan 20,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal 15,000 rupiah. Caranya sama, dikurangi. Kemudian di sini, karena ini depannya 2, kita bisa pinjam 1. Nolnya, zeronya, jadi 10. Kalian bisa kurangi, 10 dikurang 5, 5. 2-nya sudah dipinjam 1, masih 1 kita turunkan. Oke, jadi 20,000 rupiah subtract by 5,000 rupiah equal 15,000 rupiah. Itu adalah subtraction of money. Next, kita belajar tentang word problem of money. Solve 1 and 2 step word problem by relating them to addition and subtraction concept. Number 2, solving word problem involving addition and subtraction of money. Okay. Example. Nia had 10,000 rupiah. She spent 5,000 rupiah on a storybook. How much money did Nia have left? Jadi, ini si Nia punya uang 10.000. Kemudian dia membeli buku cerita seharga 5.000. Berapa banyakkah uang yang dimiliki Nia? Kita akan menggunakan cara susun dengan cara downway. Kita tuliskan uang awalnya berapa? 10.000, kemudian kita subtract dengan harga a storybook, yaitu 5,000 rupiah. Jadi 10,000 rupiah
subtract by 5,000 rupiah equal 5,000 rupiah. So, Nia had 5,000 rupiah left. Paham? Kita lanjutkan. Next. Question number 2. Cindy bought an eraser and a pencil. The eraser cost 3,500 rupiah. The pencil cost 6,000 rupiah. How much did she pay altogether? Ya, kalau tadi kita belajar tentang left, di soal kedua ini kita belajar tentang gabungan altogether. Dengan cara yang sama, kita tuliskan terlebih dahulu harga pensilnya. The eraser cost is 3,500 rupiah. Kemudian pensil harganya, costnya 6,000 rupiah. Kita tambahkan 3,500 rupiah add by 6,000 rupiah equal, kita tambahkan 0 add 0 0 sampai ke sini, sama kita tuliskan 0 0,00, kemudian ini 5 add 0 sama dengan 0, kemudian 3 add by 6 equal 9. Setelah diketahui, jadi she paid 9,500 all together. Sampai di sini paham? Kita akan melanjutkan ke soal yang ketiga. A DVD player cost 20,000 rupiah. The DVD player costs 7,000 less than camera. A computer costs 50,000 rupiah. How much more does the computer cost than the camera? Jadi di sini yang perlu kita garisin bawah adalah the DVD player costs 7,000 less than a camera. Jadi DVD player itu harganya lebih murah 7.000 dibanding kamera. Lah, DVD playernya harganya 20.000. Langkah pertama kita apa? Yaitu mencari harga kameranya terlebih dahulu dengan cara the first, find out how much the camera cost. Pakai cara downway, kita tuliskan DVD playernya harganya 20,000 rupiah add by 7,000 rupiah equal 0 add by 7 equal 7. 2 turunkan. Jadi harga kameranya, so the camera cost is 27,000 rupiah. Next, kita cari lebihnya harga komputer dibanding kameranya. Kita masukkan harga komputernya. A computer cost is 50,000 rupiah and subtract by harga kameranya 27,000 rupiah. Subtract hasilnya 23,000 rupiah. Okay. So the computer cost 23,000 rupiah more than camera. Okay, next. Number 3. Helen has 5,000 rupiah. Her mother give 10,000 rupiah. A. How much money does Helen have altogether? B. Helen spent 7,000 rupiah. How much money
does she have left? Oke, pertama, yang A, kita cari how much money does Helen have altogether. Pertama, kita tuliskan uang Helen yang pertama adalah 5.000 rupiah plus 10.000 rupiah equal 15.000 rupiah. So, Helen has 15,000 altogether. Okay. Next, point B. Helen spent 7.000 rupiah. Jadi, Helen itu membelanjakan uangnya atau itunya 7.000. Dari kita tarik uangnya tadi, uang Helen keseluruhan adalah altogether 15.000 rupiah. Kita tuliskan semuanya uang Helen 15.000 rupiah subtract by 7.000 rupiah equal 8.000 rupiah. 5 dikurang 7 tidak bisa. Pinjam 1 jadi 15. 15 dikurang 7 sama dengan 8. So, Helen has 8.000 rupiah left. Next, number 4. Ben had 14,000 in his saving at first. He saved 9,500 rupiah in March. He saved another 8,500 in April. How much saving did Ben have at the end of April? Yang perlu kita garis bawahi adalah uang pertamanya Ben, yaitu 14,000 rupiah. Kemudian in March, yaitu 9,500 rupiah. Kemudian in April, 8,500 rupiah. Kemudian kita dengan cara addition. Yang pertama kita jumlahkan uang pertama at first yaitu 14,000 dengan bulan March yaitu 9,500 rupiah. Equal kita cek. Ini sama, kalau 0 kita turunkan, jika nominalnya sama kita turunkan sampai 0 at 5 equal 5. Next, 4 at 9 equal 13. Kita tuliskan angka 3-nya, satunya kita taruh atas. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Setelah bulan Maret kita ketahui, sampai bulan Maret kita tambahkan di bulan April. Di bulan Maret kita tulis ulang. 23,500 rupiah plus 8,500 rupiah equal 34,000 rupiah. Jadi, so Ben had 34,000 by the end of April. Okay, next. Number 6. Mr. Martin had 18,000 rupiah. He had 3,500 more than Mr. Rio. Mr. Hendrik had 15,700 rupiah. How much more did Mr. Hendrik have more than Mr. Rio? Yang ditanyakan adalah berapa lebihnya uang yang dimiliki Mr. Hendrik daripada Mr. Rio. Mr. Rio mana? Kita dapat mencari Mr. Rio dengan langkah yaitu dengan diketahuinya uang Mr. Martin. Jadi Mr. Martin itu punya uang lebih yaitu berapa? 3.500 rupiah dibanding Mr. Rio. Oke, langsung kita ke caranya. Kita tuliskan uang Mr. Martin dulu, 18,000 rupiah. Kemudian disubtract dengan lebihnya yaitu 3,500 rupiah. So, kita cara susun. Kita downway sama, ini 0 sama 0. Kemudian ini.
0 subtract by 5 tidak bisa. Kita pinjam 1 ke angka 8. 8 kita pinjam 1 jadi 7. Nolnya jadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian ini 8-nya sudah dipinjam. Jadi 7. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Satunya diturunkan. So, uang Mr. Yo adalah 14,500 rupiah. Kemudian kita kembali ke yang ditanyakan di soal, yaitu how much more did Mr. Hendrik have more than Mr. Yo? Kita tuliskan uang Mr. Hendriknya 15,700 rupiah. Kemudian dikurangin uang Mr. Yo, yaitu 14,500 rupiah. So, hasilnya adalah kita kurangin dulu. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 7 subtract by 5 equal 2. Kemudian 5 dikurang 4, 1. Kemudian 1 dikurang 1, 0. Tidak kita tuliskan. So, Mr. Hendrik had 1,200 more than Mr. Yo. Terima kasih pembelajaran dengan Mister. Cukup sampai di sini. Tetap semangat. Bagaimanapun kalian belajar di rumah, harus tetap semangat dengan senang hati mengerjakan tugas-tugas dari Mister. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Mister tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dadah. See you next time.